Nagbuhay na itong intermediate. Ala, nararaki sa makaulsat me itong intermediate. Dara na Philip Bibilio. Pili di ay ikadua, Philip Bibilio. Anton Cortez, dago na. Follow by Philip Bibilio. Dara Anton, the ball at Cortez, dago na. Philip Bibilio. La, grabe Anton bay. Alri Cruz ikatulo. Ron Valedor kaupat. And dara Vladi bagay na. Woo! Bar to bar bayo. La Ron Valedor and Alri Cruz. Grabe bay, layo na kayo bay. Ayun na kayo si Anton Cortez. Pamiyaan na tanan. Philip Bibilio ikadua. Hindi na tao, dikit-dikit rin kamayo. Uy, dira, inir. Ay, wala yun nakuha. Ala ka, dara dikit ra. Ala. Oh, dara, inir, open. Uy, ala ka niya. Alri Cruz, enroll Valedor. Bar to bar. Ito na, Vladi bagay na. Taraw, diungan nyo, nagdungan. Ala ka diya. Alri Cruz and Ron Valedor. Kung ito intermediate ha. Kurada. Ala, walang yapon nakuha bay. Ala ka. Bar to bar. Ala. Oy, grabe bay. Ron Valedor and Alri Cruz. Awa, yun nakuha bay. Yun nakuha ni Ron Valedor, si Alri Cruz. Tara. Tara. Hoy! Ala ka, lami. Tara na. Gabi ka lami. Alri Cruz, bar to bar. Kang Ron Valedor. Tara na. Ala ka. Gabi. La same precision rin yapon. Anton Cortez, ayaw na kayo. Uy, ay napalingan bay, napalong bay. Napalong ang motor ni Ron Valedor. Nabiyaan na si Ron Valedor noon. Ayaw na kayo, tara Valedor. Wadyo niya makuha si Alri Cruz. Pwede na ang white flag para kang Anton. Tara, Philip Bibilio ikadua. Alri Cruz ikatulo, layo kayo. O, dala na yun, Ron Valedor, kaupat. Dala, ikadua. Okay na, checker flag na. Tara na, checker flag na kang Anton Cortez. And Philip Bibilio na yun, kadua. Ang ikatulo ni Dara, Alri Cruz. Ang ikatulo, sa ito ang final sa intermediate. Ang ikaupat, Ron Valedor na yun. So, moto, salamat.